हाँ मन হয় তো शुण रे मनी मोर जन्म कहानी हाँ आउ आमे राधा कृष्ण दुहे भाई भाई इटा तमे आमार गाँव के भोकुआ बने आसो के भाई बिना भोकुआ बने तिने गान लोक हमको डाकी थी राधा तारू राधा जन्म हि भी जीवा किसी কথা नहीं जॉइंट होती थी कृष्ण देखी करे कंस मरी भी जीवा किसी কথা नहीं तो सुनो रे मोर जन्म कहानी आ राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी बोलो जेटा तो हाँ राधा कृष्ण दुहे भाई भौणी तमे राधा कृष्ण मंदिर के देखी जीवो हमें औसत करा कहछु बिले राधा कृष्ण के देखबो मंदिर के जी कर राधा कृष्ण एंती मेहदी मुनुस बागे छा उठी आमे जनता मेहजी मुनि सदे पहले राधा कृष्ण केन जगती भाई भौणी इतनी गणी छ इन जगह रे भाई बहन आइथिले सुनो मन ध्यान दी कहा सुनो 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 रे मोर नणंदे बुझाई कहूती तते सुनो 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 रे मोर नणंदे बुझाई कहूती तते सुनो 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 रे मोर नणंदे बुझाई कहूती तते आगो भूत भानु राजा दान कीर्ति राजे पत्नी नाम सुरहे सभार पुत्री तो होई देखो सुखे कटई तादिन सुरहे सभार सुन 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 रे मन दे बुझाई कहूती तते सुन रे मन दे बुझाई कहूती प्रेमसु द्रोजधन प्रदीप 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 ई तीन बंधु मिसिकरी फुटला मुंडा ग्राम समस्त कला 200 भारत मुद्रा प्रदान कर माँ महालक्ष्मी गोटे संपत्ति प्रदान करंतु बोलानंद कबार हरि हरि बोला तार संगे संगे उत्तर दिगरु बहे पवन सीता नहीं पुत्र सेन जनम बेले उत्तर दिगरु मारे पवन सीता नहीं पुत्र हैला जन्म बुआने ठीक पिला जन्म जिन दिन पिला जन्म हैला माँ बुढ़ी तार घरे नथिला एने पिला जन्म होइছে मतलब तार माँ नहीं न श्री कृष्ण जो जारा बारी थिला मारे थिला जारा मारी थिला सेही लुहा क्यों ठारो पाइथिला सेही सर नुआ की पुरुणा राधा श्री साधुराम माझी गैतिया पड़ा सम्मान रक्षा कर 100 टंका प्रदान कर देवकी को छड़ पुत्र कंस दर्पण शिलारे पचारिला सेही दर्पण शिला ये थिला राधा श्रीजुक्त साधुराम माझी गैतिया पड़ा से बंधु को आम कला सांस्कृतिक अनुष्ठान तरफ विशेष विशेष धन्यवाद जय कला केन लगन आराम करमा कह आग ई कथाटा सरी जाता तापर से कथा के देखि आगो भूष भानु राजा
ଜାଣ କୀର୍ତ୍ତି ଦାଜେ ପତ୍ନୀ ନାମ ଶୁଣ ହେ ସଭାର ଜନ ଆଗ ପୁତ୍ରିକ ହୋଇ ଦେଖ ସୁଖେ କଟଇ ତାଦିନ ଶୁଣ হে ସଭାର ଜନ ଶୁଣ 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 ରେ ମନନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ସତେ ଶୁଣ ଶୁଣ ରେ ମନନ୍ଦେ ବୁଝାଇ କହୁଛି ସତେ রাধা খালি দ্বাপর যুগরে জন্ম নেবা রাধা বৈকুণ্ঠপুরে ভগবান বিষ্ণুଙ୍କର ବାମ ଅଙ୍ଗରୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜନ୍ମ ହେଇସାରିଥିଲେ ତାପରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମଣ୍ଡଳରେ ମାନବ ଶରୀର ଧରିକରି ପୁଣି ଥରେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ବେଲେ ରାଧା ନିଜକୁ ନିଜ ପୁଣି ଥରେ ଗଠନ କରିଥିଲେ ବେଲେ ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା କି ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିଲ କଂସ ମଲା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ ଯେ ଧନୁଯାତ୍ରା କଲା ପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିକରି କଂସର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ସେଟା କୃଷ୍ଣকে ଦେଖିକରି ନେଇ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି चांद खोली छे गो କଳାରେ ସନ୍ମା ରକ୍ଷା କରି କରି ଗିଦ୍ରା ତେରେ କଥା ଏ ସୁରନୀ ତ କଂସ ଧନୁଯାତ୍ରା କରୁଛି ଯେ ସେଇ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ଆରେ ଫିରି ଯାରେ ଫୁଲ ଫଗୁନ ଫିରି ଯାରେ ତୋରା ବନ हाँ ফিরি যারে অক্রুর আড়িছে রথ নেই দিবানন্দ সুত অক্রুর আড়িছে রথ নেই দিবানন্দ সুত আরে তোর বিনা চিনা চিনা যমুনা গিরিজারে ফুল ফগুন গিরিজারে শ্রাবণ গিরিজারে গিরিজারে ফুল ফগুন গিরিজারে শ্রাবণ গিরিজারে গিরিজারে ফুল ফগুন গিরিজারে তরা বন গিরিজারে অকুররি রথ অকুররি রথ সেই দিবানন্দ সত তোর বিনা তিনা তিনা তোর বিনা তিনা তিনা রে গিরিজারে ফুল ফগুন গিরিজারে তরা বন গিরিজারে গিরিজারে ফুল ফগুন গিরিজারে তরা বন গিরিজারে
ଦୁଇଟି ଶରୀର ଶରୀର ରାଧା ବାମ ଅଙ୍ଗରେ ଥିସନ୍ ହଁ ଆଉ କୃଷ୍ଣ ଡାହାଣ ଅଙ୍ଗରେ କୀର୍ତ୍ତନ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ହଁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ସଦା ସର୍ବଦା ରାଧା ସବୁବେଳେ ମୋର ଆଗେ ଆଗେ ଥିସନ୍ ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କର ପଛେ ପଛେ କୃଷ୍ଣ ନାମ 100 ଥର ଜପିବୁ ଯାହା ଯାହା ରାଧା ନାମ ଥରେ ଜପି ଦେଲେ ତାହା ତାହା ଯଦି ରାଧା ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସଦା ସର୍ବଦା ଆଗେ ଥିସନ୍ ହଁ ବଂଶ ଧନୁଯାତ୍ରା କଲା ଯେ ପହିଲା କାହାକେ ଦେଖିଥିବ ए मजे न फास्ट बात है खाता ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ବାମ ଅଙ୍ଗକେ କଂସ ରାଧାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଦେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିକରି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛାଗତ ହେଇକି ତାର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲା ରାଧା ଠାରୁ ରାଧା ଜନ୍ମ ହେଲା ରାଧାଙ୍କୁ ଦେଖିନ କଂସ କଂସମରା ଶୁଣରେ ବନି ମୋର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ କାହାଣୀ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଦୁହେଁ ଭାଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ରାଧା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାଧା 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖାଇ ନେଇଥିଲେ ହଁ 11 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ଖୋଲି ନେଇଥିଲେ ତ କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମ ହେଲା ମଥୁରାରେ ଆଉ ଗୋପପୁରକୁ ଯାଇକରି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ସକାଳ ପାଇଲାକେ ପାଳନ કરે ତ ରାଧାଙ୍କର ମା ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କୋଳରେ ଧରିକରି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଗୋପପୁରକୁ ସେମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଗ ସେହି ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତି ଦାଦେ ଜାଣ ଗୋପପୁର ଗଲେ ପୁଣ ଗୋପପୁର ଗଲେ ପୁଣ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ କରିଲେ ଦେଖ ପାଲନ ଗିରିଜାରେ ପୂର୍ବ ଗିରିଜାରେ ସରାଗଣ ଗିରିଜାରେ ଗିରିଜାରେ ପୂର୍ବ ଗିରିଜାରେ ସରାଗଣ ଗିରିଜାରେ ଅକ୍ରୁରରି ଫେରତ ଏଇ ଜୀବନ ଅକ୍ରୁରରି ଫେରତ ଏଇ ଜୀବନ তোর বিনা চিনা চিনা তোর বিনা চিনা চিনা মন রে গিরিজারে পুষ্প গিরিজারে তোরা মন গিরিজারে গিরিজারে পুষ্প গিরিজারে তোরা মন গিরিজারে ଗୋପପୁରରେ ରାଧାଙ୍କର ମା ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧରିକରି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତ ଯଶୋଦାଙ୍କୁ ଭେଟ ପଡିଲେ ରାଧାଙ୍କର ମା ଆଉ କହୁଛ ଏ ଯଶୋଦା ଯଶୋଦା ତୋର ଘରେ ସିନା ପୁଅଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ଯେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛ ଜନ୍ମଦିନ ଭଗବାନ ମତେ ଝିଅଟେ ଦେଇଛନ୍ କିନ୍ତୁ ମୋ ଝିଅ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଖି ନେଇ ଦେଖବାର କିଛି ଖାଇବାର ନାହିଁ କାନ୍ଦବାର ବି ନାହିଁ ଭଗବାନ ଏନ୍ତା ଝିଅ ନେଇ ପଛେ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ए मजन दिन मो घर के टुकल से जन्म होला जे पुता है दिन कुमाने भाजी दे कुमाने बेले किछि छे ने आके जुग जुग पूरा जीवन আছে ତ ସେ ଯଶୋଦା ଶୁଣିକରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ ତତେ କାଣା ତୋର ଝିଅ କିଛି ନେଇ ଖାଇବା ଆଚ୍ଛା ତୋର କ୍ଷୀର ସିନା ନେଇ ଖାଇବାର ଯେ ତ ମୁଇଁ ମୋର କ୍ଷୀର ଟିକେ ଖୁଇ ଦେଖି ଯଶୋଦା ତୋର କ୍ଷୀର ଆମଟ ବି ଲାଗୁଥିବା ଆମଟ ଲାଗବା କ୍ଷୀର ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧଇଲେ ଆଉ ରାଧାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କୋଳରେ ଧଇଲେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର କ୍ଷୀର କୃଷ୍ଣକେ ଖୁଆଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର କ୍ଷୀର ରାଧା ଖୁଆଇଲେ ରାଧା ଏବଂ କୃଷ୍ଣ ଏକା ପାରେକେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କ୍ଷୀର ଖାଇଲେ ଯଦି ଗୋଟେ ମାର କ୍ଷୀର ଯଦି ଦୁଇ ଲୋକ ମିଶିକରି ଖାଇବେ ତାଙ୍କୁ ମାନ୍ୟରେ କାଁ ବୋଲିକରି କୁହାଯିବ ଭାଇ ବହନ କହିବେ ଗো ସେ ଜାଗାରେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇଥିଲେ ଗାଁ ତ କଲ କଲ ବେଶୀ ଯୋ ଇଡକିଟା ଗାଁ ଭଲ ଭଲ ସମ୍ବଲପୁରୀ ସେ ଗାୟମା ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଲାଗେ ମୁଇଁ କା ଭୁଲ କଲି ରେ ସାଥୀ ଏ ମତେ ସଜା ଦେଉଛୁ আরে মিঠা সপন দেখালু
ବାନା କଲୁ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ हम तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते हैं मीठा पापन देखालू मते दीवा ताकलू हेले भूली जाऊचू हम तुमसे मोहब्बत करेंगे रात सनम रोते तुमसे मोहब्बत करेंगे दिन रात सनम रोते तुकाराम माझी हसीना माझी एवं उदयश्वर माझी तीन जन बंधु 50 कोटी भारत मुद्रा प्रदान करिछन और आनंद कबार अच्छा यहाँ दे हमर से दादा कथा बुझे कर दक्षिण दिगरु बहे पवन आ पिता नहीं पुत्र हेला जन्म जिन दिन पुओ जन्म हेला आर माँ बुढ़ी तार घरे ना गुआ नहीं थी पिला है पिला हेला दिन माँ नहीं थी बोले केनता कथा है चिंता कर चिंता मुझे खूब लागो आहे चोड़ा चोड़ा चुग्या जनम तेई करी मन सीता रामायण रस कथा कर हे श्रवण चोड़ा चोड़ा चुग्या जनम तेई करी मन रामायण रस कथा कर हे श्रवण एक दिन पर देख प्रभु श्री राम लक्ष्मण को आदेश दे सुजन माँ सीता को रावण अशोक वन में रखी त्रेतया जुगे सीता को कलंकिनी नारी बोली समस्ते कहले तो सही समय प्रभु रामचंद्र सीता को छाड़वा लक्ष्मण को आदेश देले आगो से ही समय देख सीता देवी जान वाल्मीकि आश्रम में रही थिले सुजन आगो से ही समय देख सीता देवी जान वाल्मीकि आश्रम में रही थिले सुजन
ଯେତେବେଳେ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ହଁ ହଁ ମା ସୀତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଗୋଟେ ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା। ଜନ୍ମ ହେଲା ସେ ପୁଅର ନାମ ହଉଛି ଲବ। ଲବ ମାତା ହେ ପିଲା ନା ଲୋବ ଲବ ଲବ। ତ ଲବ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଥାଏ ହଁ ସେଇ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିକୁ ମା ସୀତା କହିଲେ ଯେ ବାବା ମୋର ଛୁଆ ଟିକେ ତୁମେ ଦେଖୁଛ ହଇ ଗୋ ମୁଁ ସ୍ନାନ କରି ଘର ଆସିଛି। ହଁ ତ ଯେତେବେଳେ ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ ଯାଇଛନ୍ ସେହି ସମୟରେ କାଣା ହେଇଛି କାଣା ହେଇছে ମା ସୀତା ଦେଖିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ମାକଡ ଛୁଆଟେ ତାର ଛୁଆକେ ଆଲିଙ୍ଗନ ହଁ କରୁଥାଏ। ହଁ ତ ସୀତା ଦେବୀ ମନେ ମନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଗୋଟେ ପଶୁ ଜାତି ହେଇକି ତାର ଛୁଆକେ ଆଲିଙ୍ଗନ କରୁଛି ମୋର ଛୁଆକେ ବି ମୁଇଁ ଟିକେ ଆଣିଛି ଆଲିଙ୍ଗନ ହଇ କରିବି। ଗୋ ତ ସେଇ ସମୟରେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଛନ୍। ହଁ ହଁ ତ ମୋର ବାପାଙ୍କୁ ମୁଇଁ ଟିକେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ नहीं करे ହଇ ବୋଇଲେ ମା ସୀତା ନେଇ କହିକରି ଲବକୁ ବେଟି ଆଣିছে। ବେଟି ଆନିଛନ୍ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷିଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଭଗ୍ନ ହେଲା ହଁ ହଁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରେ ଲବ ନେଇ ନ ନେଇ ନ ମା ସୀତା ନେଇ କହିକରି ତାଙ୍କ ଛୁଆକେ ନେଇଯାଇଛନ୍। ହଁ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଚିନ୍ତା କଲେ ହଇ ଗୋ ମୋର ଝିଅ ସୀତା ତ ମତେ ମୋର ନାତିକେ ସତୀ କରି ଯାଇଥିଲା ଯଦି ସ୍ନାନ କରି ସେ ଯଦି ଆସିବା ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହେ ବୋଲିକରି ଜବାବ ଦେବି ବୋଲେ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ଗୋଟେ କୁସ୍ଖର ବାହାର କଲେ। ସେ କୁସ୍ଖର के ଗୋଟେ ପୁତଲା ବନାଲେ ଆଉ ଜୀବନ ନ୍ୟାସ କଲେ। ଲବ ଯେନ୍ତା ଦିଶୁଥାଏ କୁସ୍ଖରରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ଗୋଟେ ବାଲକ କୁଶ ପରିକା ଦିଶୁଥାଏ। ତ ଆଜ୍ଞା କାଣା ଲେଖିଥିଲେ ପିତା ନାହିଁ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନ୍ମ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରୁ ବହେ ପବନ ପିତା ନାହିଁ ପୁତ୍ର ହେଲା ଜନ୍ମ। ହଇ ଗୋ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ତ ନେଇଥାଇ ହଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସୀତାକେ ଛାଣିଦେଲା ସମୟରେ କୁସ୍ଖରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପୁଅ କୁଶ। ହଁ ହଁ ଯେଉଁ ଦିନ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେଲା ହେଲା। ମାତା ବୁଢୀ ତାର ଘରେ ନଥିଲା। ନଥିଲା କୁଶର ମା ହଉଛି ମା ସୀତା ଦେବୀ। ସୀତା ଦେବୀ ଯେନ୍ ଦିନ କୁଶକେ ଜନ୍ମ କରିଥିଲେ ବାଲ୍ମୀକି ଋଷି ହଁ ସେଦିନ ସୀତା ଦେବୀ ସ୍ନାନ କରିବା ପାଇଁ ହଇ ଗୋ ବୋଲେ ସୀତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କୁଶ ଜନ୍ମ ନେହି ନେଇ ହେଇ କୁସ୍ଖରରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ହଁ ହଁ ଆରେ ଏହିପରି ଜାଣେ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ ଆଗ ଏହିପରି ଜାଣେ ପୁରାଣର ବିଧାନ ରାମାୟଣ ରସ କଥା କର ହେ ଶ୍ରବଣ। ଗଲାରେ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିଥିଲି ସୁବଲ ବାଲକ ନାମରେ କିଛି ଗୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ କୋଟି ପରମାୟ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ତାର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବେଲମତି ମାଝୀ ଫଟାଫଟାନି ଦିଅ ବେଲମତି ମାଝୀ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ଆମର ଖଲିଆ ମୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମ ଖଲିଆ ମୁଣ୍ଡା ଡମ୍ରୁଧର ମାଝୀ ଋଷିକେଶ ମାଝୀ ବେଲମତି ମାଝୀ ତୁଲସେ ମାଝୀ ରହଣୀ ମାଝୀ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ବିବାହ ବେଦୀରେ ମହୁଲ ଡାଲ କାହିଁକି ଲାଗିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ନୃସିଂହ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିବାହ କଲେ ସେଇ ସମୟରେ ନିରାକାର ପୁରୁଷ ମହୁଲ ବୃକ୍ଷ ହେଇଥିଲେ ତେଣୁ କରି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମହୁଲ ଡାଲିଟା ଲାଗିଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ବେଲେ ପାଣିକୁ କାହିଁକି ହାତେ ଠେଲା ହୁଏ ନାମ ଗୋପାଳ ମାଝୀ ରଇତି ମାଝୀ ନାମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କଲେ। ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳ ହବ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ହରି ବୋଲ ଗପଟା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହ ମାନେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଗୋଟେ କହନୁ କାଇଁ ବୋଲେ ସ୍ନେହା ଏବଂ ଟିକି ଖମାର ଖୁଟିର କିଛି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ ମା ଜଗତଜନନୀ ଦୀର୍ଘଦିନାସିନୀ ମା ଦୁର୍ଗା ତାଙ୍କ ସପରିବାରକୁ ଛତ୍ର ଆଡ଼ିତ ରଖିଥାନ୍ତୁ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ କବାର ହରି ବୋଲ ଖଲିଆ ମୁଣ୍ଡା पिंटू मोन्टू ममता प्रेजेंट मैडम तपस्विनी ऑप्शन दीदी तपस्विनी नहीं नहीं
কাল के कहबो खाता लिखि करी आने तू गाइले प्रेजेंट पकोछे ओए विवा ए बिना किसी किसी टंका प्रदान करिछन मां जगत जननी दुर्गति नाशिनी मां दुर्गा छत्र आड़ी के रक्षण तू बोला आनंद कबा मुई तुमर गान लोग के मुई गुटे कथा कहूछ खाली एंती लेखी लेखी कर दी देले सेटा नहीं है मते जिनका पचरोछ तुमे निहाती भाबरे सुनबार कथा जेते कल कल होछ तो मते गीत गाबा लागि इच्छा लागबार नहीं दया करी समस्त को जुहार करी कर कहछन आमर दंड भेसदिया दंड लेछे सब पुराण शास्त्र कथा जैसी समस्त को अनुरोध करी कर कहछन समस्त शांति श्रृंखला रक्षा करी कर बसन जे पुराण शास्त्र कथा बुझी पारी अच्छा आमे गाधी जिमा बन शहर के बेले बोले पैन के एमे एंता थैली बिगड़ी गाछ को जाने भी को अब दोनों चरित्र कर दो प्रश्न उत्तर छाड़ दो हां ओ सेरा पचरे पारे अरे नहीं जानला पता नहीं जैसे जैसे पचरे तो सभा में अच्छा दंडर चरित्र तो धर्मा आगराधिका बोइले ननंदे सुनो कहू अछि मोर आद्य जन्म किंदु पड़ारू टिकराम माझी नाम माँ जने 50 टंका प्रदान कर बोला आनंदे कवार आगराधिका बोइले ननंदे सुनो कहू अछि मोर आद्य जन्म आगो नदी कमबो